Okay. Nagabasa ka Tote, basa. very small amount. Wala kayo. Ay, katong kuhanin yung... I will pay. Oh my God. I will pay for that. Very It's, small amount. 200 parons mo na. Oh my God. huh? Parons mo. Before I will pay for that. Very small amount. my friend. Sit. What sex? Oh my God. Sit. I thought it's sex. I, Oh my goodness. Hush. that is Before very you expensive. go home. Hey, Mr. Oh my God. Yeah. You are Oh my God. videoing us? No. Why should I? My friend. Oh, Bullshit, My bullshit friend. you are. No. Shh. Don't My make- friend. Don't make that. Mm. What? I beg your pardon? What? I beg your pardon, my friend. Yes. My God. See, My friend. see, your This is Aladdin. Gani, go- tarong pa man ka. your So, leg pwede is pa very full nila of gold. magpangatod. Okay. Hello. Pre. Hello. Tula, ako nabala. Hi. Ayun na na. Wala. Riga ra sila oh. Hello. My friend. Ako ulit ko. Ramil will be This- responsible. Sus. Asa ka mali ra sa tema? Dili lang. Mil, Kanino to? Mil. Akong balay. Kaya, Nadi kay balay. Mil. Ako nag-ulit ko din balay. Sa Kaya Mil. nagbayad mo. Oh, sure. Mil. Oh, tik din tuti Jesus. Hilasa jud ni Jesus. Picture? Picture? Ay, permission mo. Ang girig ko. May permission mo. Pre, picture pa yun. Miss ni mo tagasa ni. Miss ni. Taga Davao. Taga Davao. Uy, taga daw asa Pagkuy daw. paditias ganun. Si Iwa. Ha? Iwa. Waka wala ka. Iwa. Sa may padulong turil. Ay. Okay. Okay. picture, Madulong picture mo. Toril. Okay. Churi daw sila. Picture me kay... Kaigat mong response eh. Okay. Mga mga palahawog. Kapitsa Tarawa tayo. na, Tots. Hey, my brother. Hi, hi. Kabalo na kon sa isulti sa tong kabatch. Oh my God. Hey, Puno, mapuno. Michael. Mapuno yung comments mo. Oh my God. Oh my God. Ay, lovely. Lovely. Ah, Really? lovely. Really? Lovely. Lovely. Sa Really? mukha niyo. Then? Piningon na si Michael, naguul na. Uy, mag-all ko ay... Oh. Ikaw niya, wala tao na si Mrs. ni. Ako, tol, wala ko sa titra ka. Tingnan na ba siya daan hang ayaw guli. Bino. Ikaw po Tots. Ay, Then? wala na, boss. Then? Ikaw pa. Yes, po. Ay, naku po. Sige na. Then? Bina. What is the solution? Dili. Ano na problem? Solution. Solution, no solution. Oh, wala. Wala solution. Okay. Sige na. If your wife will Oh my God. hypnotize you, Oh my God. Uy, then? okay. I beg your pardon. Me? Yeah. I would included there. In the event, okay. Kuya Mike. I beg your pardon. Before you Makaya ka go, rin niya, Tots? shut. Before you Jawa. go. ah. Patulugon yan din. Before you go. ah. Loko sila din. Ako muli ko. Yeah. Before. Usag Oh my God. Then? May birthday mo, Yeah. Mike. Ay, ako eh. Kuya. Buhay na ba? Ako ang sino na. Basura na rin. Bawal So na. then? Yeah. Sa una, branded ni sa una ba? Branded. Karon branded gapon. Yeah. Ay na, sige no. Pre, sa una, branded ka, di ba? Karon. Branded gapon. Yeah. Oh, Mike, kaya pa, Mike. Oh, Ayaw ba na ni Kuya totoo na. Mike? Sino mo gilid? Ay, Mike na kwan. Uy, igagaw po. Hoy! Uy, na oy. Picture Ano ka ba? dito ba? Trot. Naubos ka ha. Picture si mga Ano ba? ano yung mga kami ka Ano ba dibil mga- kayo. Dibil kayo mas. Mga agoy. Picture siya Bibili ni... din yung na Tots. Ako na magsama niya. Balat, Sino daw may doon? picture siya ni kay... More dark rin ko, ano eh. Kamukha Kuya mo, Michael, request na lang before you Yang go, muli pa mo Abu Dhabi? Hindi na, tumisay ang asli. Mayroon. Sa Ariga. Smile. Kasi Uy, kami na mo Yes. ng picture eh. Aw! Oh, picture na dibil ko yan eh. Solo po sa ano. Ganaw, mga demonyo. Bakit dibil yun din silang duha. Bagay. Uy! Kuya Mike, ka na siya last. Oh, Dali Barot! Uman na, uy, sige tayo kong picture sa inyo. Oh! Ganun na flash. Mahal ka na bayan na rin, Barot. Ako ng iPhone. Oh! Ikek mo Kuya lang. Mike, ano siya Kaya last? si Kuya Tony. Uy, Kuya Nicky Boy, Walker. Uli na dito na kita ba Okay, boy, uli na dito. Gadali lang. Ato na dito ba? Nicky Boy.